कुंभ राशिर लोक माने फेब्रुआरी कैलेंडर प्रस्तुत हो सारी एवं एही मासरे आपणक सहित एहिटी प्रमुख एवं भयंकर घटना घटिब। कारण शनि एवं राहुंक प्रकृत खेल एबे आरंभ होईछि। एबे आपणक जीवन ध्वंस हेबाकु जाउछि। आजि मु संपूर्ण 51 टंका लक्ष्य घोषणा करुछि। जदि मोर भविष्यवाणी भूल हुए तेबे आपण जहाँ मागिबे मु आपनंकु पुरस्कृत करिबि। बंधुगण, आजिर भिडियो आपनंक मनकु उड़ाई देब। वर्षर द्वय मासरे आपनंक सहित एते बड़ घटना घटिबो बोली आपण केबे कल्पना करि नथिबे। जणे संपर्की आपनंकु मारात्मक अस्त्रशस्त्रे आक्रमण करिबे, अन्यपटे जणे महिला आपनंकु तांकर सबु किछि देबे एवं आपनंकु पुलिस स्टेशनकु जिबाकु पड़िबो। एही मासरे आपण एपरी दुर्भाग्यर सम्मुखीन हेबे जहाँ आपनंक कल्पना बाहरे हेब। जदि आपण सेगुड़िक सुनिबे तेबे आपनंक हृदय थरी उठिब। किंतु जदि आपण सतर्क रहिबे एवं आजिर भिडियो देखंती तेबे एही मास आपनंक जीवनर सबुठारु सुंदर मास हेब। कारण शनि एवं राहु आपनंक प्रति संपूर्ण दयालु। एही मासरे आपण एते धन एवं खुशी पाइबे जहाँ आपण केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करि नथिबे। किंतु जदि आपण टिके असावधान अछंती एवं आजिर भिडियो को अधा मन देई देखुछंती तेबे एही फेब्रुआरी मासटी आपणकर आगामी मास हेब। एहा 7 पीढ़ीर जीवन को नष्ट करिबो एवं समग्र परिवार को कांदिबाकू बाध्य करिबो। सेथिपाई जदि आपण बुद्धिमान तेबे आजिर भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु, कारण एही फेब्रुआरी मास एक साधारण मास नुहे। एही मासरे न्यायर देवता स्वयं शनिदेव आपणक जीवन को निज हाथरे लिखुछंती। बंधुगण, एबे प्रस्तुत हुंतु, कारण आपणक जीवन रे शत्रु मानकर अभाव नाही। आपण जेते भलो हुंतु ना काहीकि, किंतु शत्रु मानकर अभाव नाही। आपणक निज लोक आपणक शत्रु होई जाइछंती। आपणक निज परिवार आपणक जीवन को दुखद करि देइछि। बंधुगण, मु जाने आपण आपणक परिवार द्वारा सबुठारु अधिक कष्ट पाउछंती एवं आपण विश्व समस्तंक सहित लढिबे। आपण बहुत शक्तिशाली, किंतु आपणकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि आपणक परिवार एवं एही मासरे सेमाने आपणंकु सबुठारु अधिक क्षति करिबे। तेनु आजिर भिडियोटी बहुत गंभीर, कारण आपणंक मनकु ठंडा करंतु एवं आजि एहाकु देखंतु। आजि मु तुमकु जेउ तिक्त सत्य कहिबी, फेब्रुआरी मासर मयला गुप्त कथा जाहाकु मु तुम सम्मुखरे प्रकाश करिबी, ताहा कोनोसी संपर्कीय बंधु किंबा परिवारर सदस्यंकु कुह नाही। एहाकु एक बंद कोठरी रे देखंतु, कारण सूचना बहुत विशेष एवं बहुत गंभीर। एही फेब्रुआरी मासरे केवल जणे महिला ही तुमकु प्रकृतरे समर्थन करिबे, अन्य काहाकु विश्वास करंतु नाही। मु तुमकु हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि, बंधुगण, जदि तुमे काहाकु विश्वास कर तेबे सेही व्यक्ति तुमर हृदय रे हाथ रखी ताकु खंड खंड करी चिरी देब। आजि मु तुमकु बहुत विशेष सूचना देबाकु जाउछि। बंधुगण, एही फेब्रुआरी मास एपरी एक मास जे तुमे रास्तारे चालुथिबो एवं कोनोसी अजणा व्यक्ति तुम पाखकु आसी तुमर मूल्यवान सुना छड़ाई नहीं चली जिवो। तुमर पकेटरू तुमर पर्स छड़ाई नियाजिबो, तुमर मूल्यवान टंका छड़ाई नियाजिबो। तुमे चलिबा समय रे तुम सहित किछि दुर्घटना घटिबो। सेथिपाई एही मासरे हनुमान जींकर सुरक्षा आपणंक पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। हनुमान जींकर आशीर्वाद पाइबा आपणंक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेथिपाई बंधुगण, एही मास आरंभरू ही हनुमान जींक मंदिर को जिबा आरंभ करंतु एवं प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु, कारण जहार प्रभु हनुमानक आशीर्वाद बालाजी महाराजंक आशीर्वाद अछि, शत्रु पुरुणा सुविधा एवं समस्या तांकु क्षति करि पारिबो नाही। तेनु बंधुगण, एही मासरे एही काम करिबाकु आद भूलंतु नाही। एवं एबे मु आपनंकु जहा घटिबो ताहा कहुछि, तेनु बहुत ध्यान सहित सुनंतु। किंतु एहा पूर्वरु जदि आपण भिडियो देखु नाहंती एवं भिडियो को पसंद करू नाहंती तेबे बंधुगण आपण निजर बहुत क्षति करिबे। सेथिपाई आजिर भिडियो को संपूर्ण देखंतु
एवं सर्वप्रथमे वीडियो को एबे लाइक करंतु। यह एक बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो, तेणु दयाकरी वीडियो को एबे लाइक करंतु एवं सत्य भक्ति एवं सत्य हृदय सहित कमेंट बॉक्स रे 3 थर जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली लिखंतु। केवल बालाजी महाराजन को प्रकृत भक्त माने कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली लिखिबे। आसंतु आजी मु फेब्रुआरी मासर गुप्त कथा प्रकाश करिबी बंधुगण। बहुत ध्यान सहित सुनंतु, कारण आपनंक परिचय रे जहा बाहरिछि आपण केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करि नथिबे। बंधुगण, सर्वप्रथमे फेब्रुआरी मासरे आपनंकु 3 जनक सहित संपर्क भांगिबाकु पड़िबो एवं सेही 3 जन किए आसंतु ध्यान देई सुनंतु। प्रथम व्यक्ति हेउछि से जिए आपनंकु प्रतिदिन टंका मागुथाए, केतेबेले 100, केतेबेले 1000, केतेबेले ताठारु अधिक। सेही व्यक्ति ठारु दूरता रखंतु, कारण आपण जने बहुत निरीह व्यक्ति, आपण जने बहुत दयालु व्यक्ति। लोक माने आपनंकु बारंबार बोका बनांती एवं आपनंक ठारु टंका नियंती, एवं आपण एते निरीह जे आपण आपनंक जीवन रे दारिद्र्यर सम्मुखीन होई सारिछंती, दारिद्र्यर सम्मुखीन होई सारिछंती एवं आपनंक पाखरे जहा किछि टंका बाकी अछि ताहा मध्य आपण लोकमानंकु दियंती। किंतु एबे एही मासरे एही भूल करंतु नाही। आपनंकु एहा करिबाकु पड़िबो, कारण एही मासरे देवी लक्ष्मी आपनंक प्रति कृपा करंती एवं शनिदेव मध्य आपनंक प्रति कृपा करंती एवं राहु मध्य कृपा करंती। तेणु आपनंक टंका आपनंक पाखरे रखंतु। जदि आपण आपनंक टंका को सम्मान करंती तेबे स्वयं देवी लक्ष्मी आपनंकु सम्मान करिबे। जदि आपण आपनंकर अर्जित टंका अन्य काहाकु दियंती, साहाय्य करिबा पई हेउ किंबा अन्य कोनोसी उद्देश्य रे, तेबे आपनंक सहित किछि होई पारे नाही। बंधुगण, देवी लक्ष्मी आपनंक उपरे पुनी तांकर आशीर्वाद बर्षिबे नाही। तेणु एही समय रे काहाकु साहाय्य करंतु नाही, कारण आपनंक टंका आपनंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं एही टंका आपनंक पई बहुत उपयोगी हेबो। एवं जदि आपण काहाकु टंका दियंती तेबे एहा फेरी आसीबो नाही। एबे द्वितीय कथा एवं द्वितीय व्यक्ति, सेही व्यक्तिंक सहित संपर्क भांगी दियो जिए आपनंकु बारंबार निराश करूछि, जिए आपनंकु बारंबार डरे, जिए आपनंकु धमक देई आगकु बढ़िबाकु बाधा देउछि। जदि आपण आपनंक जीवन रे किछि भल करिबा पई भाबुछंती, एक नूतन व्यवसाय किंबा एक नूतन चाकिरी आरंभ करिबा पई, एवं जदि आपनंक चारि पाखरे केही अछंती, से जने बंधु हुअंतु, जने संपर्कीय हुअंतु किंबा आपनंक परिवारर केही अछंती, जिए आपनंकु बारंबार रोकी कहुछंती एहा करो नाही, से करो नाही, तुमे एहा करि परिबो नाही, जिए आपनंकु बारंबार बाधा देउछि, आपनंकु तळकु आनिबाकु चाहुछि एवं आपनंकु आगकु बढ़िबाकु बाधा देउछि, तेबे आपण सेही व्यक्तिंक सहित मध्य संपर्क भांगी देबा उचित। कारण एही मास आगकु बार समय, एही मास जीवन रे नूतन उच्चता हासिल करिबा विषय रे। जदि आपण सेही व्यक्तिंक सहित संपर्क भांगिबे नाही, तेबे सेही व्यक्ति आपनंकु पुनी थरे अटकाइबे एवं आपण एही मासरे मध्य सेही स्थान रे फसी रहिबे। बंधुगण, सुजोग निजे आसीछि, समय निजे आपनंक पाखकु आसुछि, तेणु एही मासरे अटकी जांतु नाही। तुमर चाकिरी रे उन्नति पाई, व्यवसाय रे नूतन उच्चता हासिल करिबा पाई तुमकु अनेक सुजोग मिलिबो। जदि तुमे तुमर कैरियर रे किछि करिबाकु भाबुछि, तेबे तुमे ताहा मध्य करि परिबो। जदि तुमे तुमर टंका कोनोसी स्थान रे निवेश करिबाकु भाबुछि, तेबे तुमे ताहाकु सेठारे निवेश करि परिबो। किंतु जदि एही व्यक्ति तुम पाखरे अछि, तुमकु अटकाई एवं हैरान करुछि, तेबे तुमे आगकु बढ़ी परिबो नाही। तुमे अतीतरे एही व्यक्तिंक कथा सुनिथिल एवं सेही व्यक्तिंक जोगु तुमे आजी जीवन रे पछरे पड़िछ। जदि तुमे तुमर हृदय तुमर मन सुनिथांत, तेबे तुमे बहुत आगकु बढ़िथांत। किंतु तुमर मूर्खता हेउछि जे तुमे प्रतिदिन लोकंक कथा सुन। तुमे अतीतरे लोकंक कथा सुनिथिल एवं लोकंक कथा सुनिबा जोगु तुमे आजी जीवन रे एते कष्ट पाउछ। जदि तुमे निज कथा सुनिथांत,
ତେବେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ତାହା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯିଏ ଜଣେ ବହୁତ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁମ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା କ'ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାମଲା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସୁନା, ରୂପା, ସେୟାର ବଜାର, ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ। ସର୍ବଦା ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ମାସରେ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ତୁମେ କାହାର ଫାଶରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ତେଣୁ କାହାର ଫାଶରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରୁହ, ନଚେତ୍ ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ଫସିଯାଅ, ତୁମକୁ ତୁମର ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତୁମେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଖୁସି ଖବର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ତୁମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମାସରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ଖେଳିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମାସରେ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତେବେ ତାହା ଖାଅ। କାରଣ ଏହି ମାସରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଖୁସି ରଖିବ, ତୁମର ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ତୁମକୁ ସେତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମାସରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବ, ତେବେ 9ଟି ଗ୍ରହ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତୁମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ରଖେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହିଁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭୋକିଲା ରହିପାର, କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଅ, କେହି ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ, ତୁମର ପ୍ରିୟଜନ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୁଏ? କେହି ନୁହେଁ। କେହି ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ, କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ଲୋକ। ଆଉ କେହି ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ତୁମର ଜୀବନ ତୁମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ କେତେ ଲମ୍ବା। ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ କାଲି କ'ଣ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ପରଦିନ କ'ଣ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ନିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦିନ ରହିବ। ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତୁମର ଖୁସି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କର, ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କର।
गर्व कर नहीं, तुमर देशर भावना को तुम मनरे आण नहीं। फेब्रुआरी मास तुमको केवल निजकु यथासंभव खुशी रखिबाकु कुहे, नचेत जदि तुमे दुनिया को देख एवं एहा विषय रे चिंता कर तेबे तुमे सर्वदा दुखी रहिबो। एवं विशेष करी सोशल मीडियार एही जुगरे निजकु एते विचलित हेबाकु दियो नाही जे तुमे निज जीवन को अन्य मानक जीवन सहित तुलना कर। जदि एपरी किछि अछि जहा तुम जीवन को सबुठारु अधिक प्रभावित करुछि ताहा हेउछि सोशल मीडिया। तुमे सोशल मीडिया रे लोकंक जीवन देखुछ एवं सेठारु तुमे तुमर जीवन को बहुत दुखद बोली भाब। तुमको लगुछि जे तुमर बंधु एवं संपर्कीय माने बहुत मजा करुछंती, सेमानंक जीवन रे खुशी एवं समृद्धि अछि। किंतु तुमे जानि नाह जे प्रत्येक फोटो एवं वीडियो रे हसुतिबा व्यक्ति वास्तव रे खुशी नुह। फोटो रे हसुतिबा एवं खेलुतिबा देखा जाउतिबा स्वामी एवं स्त्री प्रायतः घरे झगड़ा करंती। प्रायतः सेमाने परस्पर सहित मिसी पारंती नहीं, प्रेम नहीं। किंतु तुमे भल, तुमे सत्यवादी, सेथिपाई तुमे लोकंक जीवन बदलाई दियो। तुम जीवन रे कौन घटुछि ताहा देख नहीं, तुलना करिबा बंद कर। एबे बड़ घटना आड़कू जा, ध्यान देई सुन। एही मासर आरंभरू तुमे टंका रोजगार करिबार छोट छोट सुजोग पाइबा आरंभ करिबो एवं सेही छोट छोट सुजोग मध्यरू किछि बड़ सुजोग मध्य तुम पाखकू आसिबो। तुमे सेही सुजोग गुड़िकू हाथ छड़ा करिबाकू पड़िबो। तुमे सेगुड़िको उपरे कार्य करिबाकू पड़िबो एवं तुमे बहुत उच्चतारे पहुंचिबो। जदि तुमे अतीतरे कोनोसी स्थानरे टंका निवेश करिछ तेबे एही मासरे तुमे बहुत भल रिटर्न पाई परिबो। जदि तुमे अतीतरे कोनोसी स्थानरे टंका निवेश करिछ, बंधुगण एहा हेउछि तुमर लाभ उठाइबार समय। भविष्यत एते भल देखा जाउ नहीं, भविष्यतरे तुमर क्षति होई पारे। तेनु एही मासरे यथासंभव तुमर टंका उठाई नियो बंधुगण। एहा सहित बंधुगण एही मासरे, एहा फेब्रुआरी मास, तुमे हठात राति अधरे काहाकू साहाय्य करिबाकू जाइपार। राति अधरे तुमर कोनोसी बंधु किंबा संपर्कीयंक ठारू फोन आसी पारे। तुमे बहुत भयभीत हेब। तुमे भाबुथिब कौन घटिछि। हुएत तुमे हठात सेही व्यक्ति किंबा सेही संपर्कीयंकु साहाय्य करिबाकू दौड़िबाकू पड़ी पारे, किंतु मने रख बंधुगण तुमे साहाय्यर योग्य। सेथिपाई तुमे सेही व्यक्तिंकु साहाय्य करिबा उचित। तुमे अन्य मानंकु साहाय्य करिबाकू केबे पछगुंचा देबा उचित नुहे। भगवान तुमकू जीवन देइछंती, तेनु यथासंभव लोकंकु साहाय्य कर। किंतु जदि तुमे अनुभव कर जे केही तुमर फायदा नेउछि तेबे सेठारे सेवा करिबा बंद कर, सेठारे रहिबा बंद कर। एवं बंधुगण एही मासरे तुमे एपरी कोनोसी स्थानरू यथेष्ट परिमाणर टंका पाई परिबो जहा तुमे आशा करुनाह। कारण राहु एही मासरे दयालु एवं जेतेबेले राहु दयालु सेतेबेले बहुत आर्थिक लाभ होई पारे। किंतु बंधुगण एपरी सुजोग अतीतरे मध्य तुम जीवन रे आसीछि। मु तुमको पूर्वरु सेमानंक विषय रे कहिथिली एवं फेब्रुआरी मासरे आहुरी किछि संभावना अछि, किंतु अतीतरे मध्य संभावना थिला एवं तापरे तुमे परे पश्चाताप करुछ, इच्छा करुछ जे मु सेही समय रे एठारे निवेश करिथांतु किंबा इच्छा करुछ जे मु एही सुजोगकु पुंजी करिथांतु, तेबे आजी मु लक्ष लक्ष लाभ पाइथांतु, मोर लक्ष लक्ष मूल्यर संपत्ति थांता। मु इच्छा करुछि जे मु ताहा करिथांता, मु इच्छा करुछि जे मु एहा करिथांता। तेनु बंधुगण इच्छा जारी रहिबो। आमे जानू जे तुमे तुमर पूर्व जीवन रे अनेक भूल निष्पत्ति नेइछ। तुमे अनेक भूल निष्पत्ति नेइछ एवं तुमे वर्तमान ताहार परिणाम भोग करुछ। किंतु जहा हेउना काहीकि जहा घटिथिला ताहा भूली जाओ, कारण एही फेब्रुआरी मासटी बहुत भल एवं एही मासरे तुमर यथेष्ट आर्थिक लाभ हेब। तेनु बंधुगण तुमे पाइथिबा जेकोनोसी सुजोगकू हाथ छड़ा कर। जदि तुमर संपत्ति किनिबार सुजोग अछि तेबे ताहा किन। जदि तुमे कोनोसी स्थानरे निवेश करिबाकू भाबुछि तेबे ताहा कर। जदि तुमे एहाकू अधिक चिंता कर तेबे तुमे ताहा हराइब।
ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଅତୀତରେ ଯାହା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଥିଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ତାହା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାସ। ଏହି ମାସରେ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ପରିବାର ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଥାଏ। ଟଙ୍କା ଆସେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ହାତରେ ରହେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଋଣ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ତୁମକୁ ଲୋକଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ଋଣ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟୁଛି କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ପରିବାର ଦେବୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁନାହଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁନାହଁ। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାରାମାନଙ୍କ ପରି ଏହି ମାସ ପରିବାର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ପରିବାର ଦେବୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ, କାରଣ ଏହା ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଏକ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସୂଚନା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ କଥା ଅଛି ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୀମା ବାହାରକୁ କିଛି କରିବା କ୍ଷତି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି କରେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ କର ତେବେ କ୍ଷତି ହେବ, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୁଅ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଚତୁରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହା ଯେତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଚତୁରତା ବନ୍ଦ କର, କାରଣ ବଂଶୀବାଦକ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କେହି ତୁମ ସହିତ ଏପରି କରୁଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ କି? ନା, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଏବଂ ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଚ୍ଛାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ। ଇଚ୍ଛାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବା ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଖୁସି ପାଇଁ ହେଉ, ସେହି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବା, କାରଣ ମଣିଷର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁ ତେବେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେବଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଚ୍ଛାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତାର ରାସ୍ତାକୁ ମୁହାଇବା ଭଲ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ତୁମକୁ ବିନ୍ଧୁଛି ତେବେ ତାକୁ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି କେହି ତୁମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, କାହାର କଥା ତୁମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖ, ତୁମର ବୟସ ବିନା ଅଟକି ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ବୟସ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏହା ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ବସିଛୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଛ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲ ପୁଣି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଦେବ। ହଠାତ୍ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ପାଇପାରିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମେସେଜ ପାଇପାରିବ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ପାଇପାରିବ। ତୁମର ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଖୁସି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଝଟକା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏହି ମାସରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାମ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତୁମ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ
एपरी एक विश्वास भांगीजिब जहाँ आपनंकु नीरव करिदेब। आपनंक अति निकटतर केही अन्यमानंकु किछि प्रकाश करिबे, केही अन्यमानंकु आपनंकर गुप्त कथा प्रकाश करिबे। आपण रागिबे नहीं, किंतु आपनंक हृदय भारी हेब। एही मासरे आपनंक शरीर मध्य आपनंकु किछि संकेत देब, सेगुड़िकु अनदेखा करंतु नहीं। बंधुगण, आपनंक शरीर रे बारंबार किछि सतर्क संकेत मिलिब। निद व्याघात होई पारे, आपनंक मुंड भारी लागिब। एही मासरे आपनंक हृदय एवं मन क्लांत अनुभव हेब। एहा आलस्यर लक्षण नुहे। आपनंकु निज उपरे मध्य काम करिबाकु पड़िब। आपनंकु आपनंक शरीरर जत्न नेबाकु पड़िब। बंधुगण, एही समय रे आपनंकर कार्यभार वृद्धि पाइब किंबा आपनंकु आपनंकर कार्यस्थल परिवर्तन करिबा विषय रे चिंता करिबाकु पड़िब। किछि लोक मने मने निष्पत्ति नेबे जे यथेष्ट हेला, एबे मु एहा करि परिबि नाही, किंतु अपेक्षा करंतु, किछि समय नियंतु एवं तापरे निष्पत्ति नियंतु। एवं परवर्ती कथा, बंधुगण, एही मासरे आपण निज विषय रे एक सत्य बुझिबे जाहाकु आपण ग्रहण करिबाकु भय करुथिले। आपणंकु एबे एहाकु ग्रहण करिबाकु पड़िब। आपणंकु तिक्त सत्यकु हजम करिबाकु पड़िब। तेनु बंधुगण, एही फेब्रुआरी मासरे आपणंक सहित घटिब किछि जिनिस। एहार जत्न नेबा आपणंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। एही मासरे आपणंकु हनुमान जींकर आशीर्वाद मिलिब। आपणंकु बहुत पूजा करिबाकु पड़िब, हनुमान चालीसा पाठ करिबाकु पड़िब एवं जदि संभव हुए हनुमान जींक मंदिर को जांतु। एक नड़िया एवं एक लाल कपड़ा संगरे नियंतु। सेही नड़िया चारिपाखरे एक पवित्र सूता गुड़ांतु एवं हनुमान जींक ना मरे एक गंठी बांधंतु। सेही नड़िया उपरे हनुमान जींक स्थानरु सिंदूर लगांतु। सेही नड़िया चारिपाखरे एक लाल कपड़ा गुड़ांतु एवं सेही नड़िया को आपणंक घरर मुख्य प्रवेश द्वारे बांधंतु, जहाद्रा कोनोसी खराप नजर, कोनोसी खराप शक्ति किंबा कोनोसी समय आपणंक टिकिए भी क्षति करि परिबो नाही। तेनु बंधुगण, आजिर भिडियो पाई एतिकी, आजि पाई एतिकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपणंकर कोनोसी प्रश्न किंबा समस्या अछि, तेबे आपण मतामतरे पचारि परिबे।